नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज का मौजू है विलादत बासआदत पार्ट 2। यासी कहा गया कभी ताहा कहा गया, आका को मेरे प्यार से क्या क्या कहा गया। तख्लीक कायनात का मंशा कहा गया, दोनों जहां का उनको उजाला कहा गया। रब्बियल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा कमरी महीना है। रब्बी के माने अरबी में मौसम बहार को कहा जाता है और अव्वल के माने हैं पहला, तो रब्बियल अव्वल के माने हुए पहला मौसम बहार। इस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये मुकाम किसी और महीने को हासिल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा से, जिनका नाम शिफा था, रिवायत करते हैं कि उन्होंने बताया, जिस वक्त हज़रत आमिना से फर्जंद हुआ तो वो मेरे हाथ में आया जो खतना शुदा था। फिर छींक आई, इस पर किसी कहने वाले की आवाज़ सुनी, यरहमुकल्ला। शिफा बयान करती हैं कि मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई और मैंने इस वक्त शाम के महलात देखे। और वहाँ बयान करती हैं कि मैं डरी और मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया। इसके बाद एक नूर दहनी जानिब से ज़ाहिर हुआ। किसी कहने वाले ने कहा, इसे कहाँ ले गया? दूसरे ने जवाब दिया, मग़रिब की जानिब तमाम मुक़ामात मुतबरिक में ले गया। फिर बाएं जानिब से भी एक नूर ज़ाहिर हुआ। इस पर भी किसी कहने वाले ने कहा, इसे कहाँ ले गया? और दूसरे ने जवाब दिया, इसे मैं मशरिक़ की जानिब तमाम मुक़ामात मुतबरिक में ले गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने इसे अपने सीने से लगाया और तहारत व बरकत की दुआ मांगी। शिफा बयान करती हैं कि ये बात मेरे दिल में हमेशा रही, यहाँ तक कि हुजूर मबऊस हुए तो मैं इस्लाम लाई और अव्वलीन व साबिकीन में से हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब फ़ख्रे दो आलम पैदा हुए तो आपकी नाफ कटी हुई थी, आप खतना शुदा पैदा हुए और आपकी आँखों में सुरमा लगा हुआ था और बदन अथर तमाम आलाइशों से पाकीज़ा था। जब अब्दुल मुत्तलब ने अपना पोता खतना शुदा और नाफ बरीदा पैदा पाया तो बहुत खुश हुए और फरमाया, मेरा ये बेटा निराली और बड़ी शान वाला होगा। और जब आप पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, गोया अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। उलामा शामी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आ हज़रत पैदा हुए तो अपने हाथों पर झुके हुए थे और सर आसमान की जानिब उठाए हुए थे, गोया पैदा होते ही सजदा रेज़ हो गए। सुबहान अल्लाह। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम से सरफराज किया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल कुदूस से पैदा किया और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया और आदम अलैहिस्सलाम को अपना सफ़ी बनाया। या रसूल अल्लाह, आपको कौन सी फजीलत अता की गई? इसी वक्त सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता है, अगर मैं इब्राहीम को खलील बनाया तो मैंने आपको अपना हबीब बनाया और अगर मैंने मूसा से ज़मीन पर कलाम किया तो मैंने आपसे आसमान पर कलाम किया
اور اگر میں نے عیسیٰ کو روح القدس سے پیدا کیا تو میں نے آپ کے نام مبارک کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ سے پہلے مخلوق وہاں تک نہیں پہنچی اور نہ کوئی آپ کے بعد پہنچے گی۔ اور اگر میں نے آدم کو صفی بنایا تو میں نے آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ کو حوض کوثر شفاعت عطا فرمایا۔ ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں کعبہ بن جانا اور وہاں حج و عمرہ ہونا اور نماز و زکوٰۃ کا عبادت کا فرض ہو جانا، رمضان کا مل جانا اور رمضان میں لیلۃ القدر کا ملنا، اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں، یہ سب نعمتیں ہمیں ملی۔ کائنات کی ہر نعمت باسط مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سب کچھ حضور کے تصدق و تصوف سے ملا۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ احزاب آیت 56 میں ذکر ہے، بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں اور سلام بھیجیں، خصوصاً اس مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں، الحمدللہ۔ اور اے حبیب، تمام شفاعت آپ ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ کے سر پر ہوگا، اور آپ کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا۔ جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔